Hello guys, good morning. For today's video no, bani ko ninyo para mga pita diri sa baybay. And diri nga spot ang atong napili no, kay grabe kay aesthetic yung vibe man god. So tara mga lovely, i-enjoy nato ang view habang nagatan-aw tag kape. Ay mali. Lisuda mag voice over oy. This kape din pandesal pagka lovely. Unang higop para sa inyo ha. Pagka-lovely. Ingani kanindot ang view diri no pag buntag ubanan pa sa mga balod nga medyo kusog siya no pero relaxing lang. Tapos pandesal nga tag piso, ana sila walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Grabe ka lovely. Habang nagahigop ko og kape diri gina-enjoy lang nako ang lovely kayo nga talan-awon diri sa dagat no. Sadboy atong tirada dia tanaw ra gud naon sa ka-lovely na mga monoblock nga gidala sa aktor ya. Awa na aesthetic kay na. So tamang lingkod-lingkod lang ta diri no sa atong Sadboy chair habang nagatan-aw ug gina-enjoy nato ang lovely nga sunrise o calm nga waves sa dagat no. Grabe kanindot. So diri mga lovely tamang kape-kape lang ko diri no habang nagatan-aw ko og sunrise. Mora gid pod niya akong isa sa mga lingaw diri mga lovely no kana magtanaw-tanaw og view kay since wala man tay kaila diri nga isla, wala pod tay amigo, wala pod tay paryente diri no nga maistorya madulan. Maong grabe gid kay ko ka confident no magatubang sa camera bisan tuod camera shy gid kay ko nga pagkatao pero tungod aning kamingaw ba no mabuhat nato ning mga butang mga makapalingaw bitaw sa ato. Thank you po no sa mga tawo nga naka-appreciate sa atong ginabuhat ug salamat kasi niyo mga lovely no sa pagsuporta sa atong gamay nga page sa mga nag-follow. Daghang salamat mga lovely no. Dili gid rason ang kanang alone ka para dili na ka malipay. Kailangan lang gid mo explore no kay nara gid sa palibot ang makahatag og kalipay sa imuha. Habang nag-enjoy ko diri og higop og kape, lingaw kay ko no nga nagatan-aw sa beautiful nga sunrise og calm nga waves sa dagat. Kumpiyansa ra kay ko nga akong cellphone maabot na diri sa balod. Ang ending tuara bang basa.